بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم معزز سامعین، کچھ سوالات ہیں ہماری ماں اور بہنوں اور ہمارے بھائیوں کا وضو اور غسل سے۔ وضو اور غسل کا ایک اہم مسئلہ ہے، آپ بھی سنیں تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ سوال و جواب ہو، اس سے کچھ پہلے چند باتیں آ جائیں سامنے۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہارۃ نصف الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ پاک اور صاف رہا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ وہ اگر باوضو رہیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اسی وقت موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دیں گے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیں گے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ شہیدوں کی برابر ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو کہتے کسے ہیں، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم اگر کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کام کے بارے میں ہم معلوم کر لیں اسے کہتے کیا ہیں۔ تو وضو ہے، وضو کو کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ فتاوی شامی کے اندر ہے کہ نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے اور اسی پاکی کو وضو کہتے ہیں۔ یہ فتاوی شامی کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے نماز سے پہلے ہم پاکی حاصل کریں وضو کے ذریعے سے، اور اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو غسل کے ذریعے سے۔ تو میرے دوستوں، نماز سے پہلے وضو کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور وضو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، ہم مساجد کے اندر بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنا جلدی سی وضو کرتے ہیں، وہ کچھ اعضاء دھوئے کچھ اعضاء دھوئے ہی نہیں، کیونکہ اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وضو کے اندر کون سی چیزیں دھونا فرض ہے۔ اگر وہ فرائض چھوٹ جائے تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے تو چہرے کا دھونا، اور اس کے بعد کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر فرائض کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے تو میرے دوستو، آپ کی جب وضو نہیں ہوئی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اس وجہ سے کم از کم ہر مسلمانوں کو وضو کے فرائض کا یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے۔ نماز جس طرح فرض ہے تو نماز سے پہلے وضو کرنا بھی فرض ہے، اس کے بغیر تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم کیوں نہیں اسے یاد کر لیں؟ تو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کیا کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، اور دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت کا دھونا۔ یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اس وجہ سے ہم جب وضو کریں تو نوجوانوں کی طرح نہیں، جس طرح بوڑھے لوگ وضو کرتے ہیں اسی طرح ہم وضو کریں۔ بالکل سارے اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئیں ہم، اور وضو سے پہلے کم از کم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ وضو کے جو سنتیں ہیں اس کے اندر پہلے نمبر پہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کا نیت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں وضو سے پہلے، عام کا وضو تو ہو جائے گا، وضو سے آپ کے اعضائی ظاہری جو بدن ہے، ظاہری جو اعضاء ہے،
وہ आपके धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन अंदर जो दिल है, जो रूह है, वो आपका पाक नहीं होगा, साफ नहीं होगा। अगर उसको भी साफ करना चाहते हैं कि जिस तरह हमारी ये आज़ा धुलने से मैल कुचैल दूर हो जाता है, इसी तरह जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजू के शुरू में पढ़ेंगे तो आपके अंदरूनी रूह पाक होगा, साफ होगा, आपका दिल भी पाक होगा। वरना दिल भी गंदा रहेगा और आपकी रूह भी गंदा रहेगा। वजू करके आप नमाज के लिए खड़े हो गए और नमाज के बाद इमाम साहब से कहेंगे कि नमाज में दिल ही नहीं लगता है। नमाज में अगर दिल नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि वजू अच्छी तरह नहीं किए हैं। हम फिर से जाकर के वजू करें और उसके बाद आकर के फिर नमाज के लिए खड़े हों। तो मेरे दोस्तों, हम ऐसा करेंगे कि वजू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब आइए हम ये देखते हैं, सवाल जो है, सवाल ये है, सवाल पूछने वालों ने सवाल किया है, क्या वॉशरूम में वजू अगर हम करें तो वजू होता है या नहीं होता है? मेरे दोस्तों, पहले जमाने के अंदर तो इस तरह वॉशरूम बनने का रिवाज था ही नहीं। अभी भी बाज इलाके के अंदर लोग खुले में वजू करते हैं और शहर के अंदर खुसूसन वॉशरूम बने हुए रहते हैं। वॉशरूम जो बनाने का तरीका है, बाज लोग जो क़ज़ाए हाजत के लिए बैठने की जो जगह होती है और जो नहाने धोने की जगह होती है, दोनों बिल्कुल बराबर कर देते हैं। अगर बिल्कुल बराबर हो तो अगरचे आप वजू करेंगे वजू हो जाएगा, लेकिन बेहतर नहीं है। जब कभी भी आप मकान बनाएं, बिल्डिंग बनाएं और वॉशरूम अटैच हो, क़ज़ाए हाजत के लिए भी और गुस्ल वजू करने के लिए भी, तो जो क़ज़ाए हाजत के लिए जगह है उसको थोड़ा बुलंद रखें और उसके पानी जाने का लाइन अलग से रखें और वजू और गुस्ल करने के लिए थोड़ा डाउन रखें और उसका जो पानी जाता है उसका पाइप भी अलग से रखें, ताकि डायरेक्ट क़ज़ाए हाजत के अंदर पानी ना जाए। क्योंकि वजू का जो पानी है वो पाक है, लेकिन उसके अंदर पाक होने की सलाहियत नहीं है। माए मुस्तामल उसे कहते हैं, उसकी बहुत सारी तफसीरात है। तो वॉशरूम कहें उसको, या बाज लोग कहते हैं बाथरूम कहते हैं, बाज लोग कहते हैं आराम रूम बोलते हैं उसे, चाहे आप कुछ भी बोल लें, वॉशरूम बोलें या बाथरूम बोलें, अगर अटैच है और इस तरह उनका तरीका है, क़ज़ाए हाजत के लिए ऊपर है और बाकी वो नीचे डाउन है और वहां पे आप वजू कर रहे हैं, तो वजू आपका हो जाएगा। तो वॉशरूम के अंदर अगर आप वजू कर रहे हैं तो आपका वजू हो जाएगा। उसका तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि हम बैठ करके क़िबला रू हो करके आप वजू करें और वजू का जो छींटा है, पानी है, वो आपके बदन के ऊपर न पड़े, इसका ख्याल रखें आप। और अगर पड़ भी जाए तो चूंकि वो पाक है, पाक करने की सलाहियत नहीं है, वजू आपका हो जाएगा और उसी वजू से आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज भी हो जाएगी। लेकिन जो वजू कर रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि पानी के जो वजू के जो छींटे हैं वह आपके कपड़ों के ऊपर न पड़े। ये एक मसला हो गया कि वॉशरूम के अंदर अगर हम वजू करेंगे तो वजू हो जाएगा। औरतें, हमारी माँ और बहनें ये पूछती हैं, औरत खड़े होकर वजू करते हैं, बाज दफा वाश बेसन होता है और उसके ऊपर हम खड़े खड़े वजू कर लेते हैं। अगर हम खड़े खड़े वजू कर लें तो वजू होगा या नहीं होगा? तो मेरे दोस्तों, बिला कराहत आपकी वजू हो जाएगी, लेकिन सुन्नत यह है कि वजू बैठ करके क़िबला रुख हो करके करेंगे तो ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा आपको। वैसे अगर आप खड़े होकर के वजू करें, चाहे औरत करे, चाहे मसाजिद के अंदर जो वजू खाने बने रहते हैं वहां पे कोई हमारे मर्द हजरात करे तो वजू हो जाएगा, इसमें कोई कराहत नहीं है। लेकिन सुन्नत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह है कि हम बैठ करके क़िबला रुख हो करके, अगर क़िबला रुख न हो सके, जिधर आपको सहूलत है आप कर लेंगे, वजू हो जाएगी। लेकिन सुन्नत यही है कि बैठें आप और उसके बाद वजू करें और उसके बाद क़िबला रुख हो, तो अजर व सवाब के अंदर ज्यादा मिलेगा आपको। तो इसका ख्याल रखेंगे। तो मालूम ये हुआ कि औरत हो या मर्द हो, खड़े होकर के अगर वजू करते हैं, चाहे वो वॉशरूम के अंदर करे चाहे वॉशरूम से बाहर करे, तो उनका वजू हो जाएगा, उसके अंदर कोई कराहत नहीं है।
एक और मसला ये है कि दुपट्टा उतार करके वजू करते हैं। हमारी माँ और बहनें घरों के अंदर दुपट्टा ऐसे रख देती हैं और उसके बाद वजू करती हैं। हमारी माँ और बहन ये पूछ रही है कि इस तरह की दुपट्टा उतार देना और उसके बाद वजू करना, ये वजू होगा या नहीं होगा? तो दुपट्टा अगर उतार करके आप वजू करना है तो वजू हो जाएगा, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि किसी गैर महरम की निगाह आपके ऊपर तो नहीं पड़ रहा है, इसका ख्याल रखें। बाज दफा घरों के अंदर वालिद साहब रहते हैं, भाई रहते हैं और दूसरे लोग महरम रिश्तेदार रहते हैं, इस वजह से पर्दे का खास ख्याल रखें आप। बाज लोग खुले के अंदर, कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है, खुला मैदान है और देहात गांव के अंदर एक नल होते हैं और वहां पे वजू करते हैं, तो वहां पे इस तरह दुपट्टा उतार करके करना ये हया के खिलाफ है, पर्दे के खिलाफ है। लेकिन अगर आप दुपट्टा उतार करके वजू कर रहे हैं तो वजू आपकी हो जाएगी और उसी वजू से आप नमाज पढ़ना चाहें तो नमाज भी हो जाएगी। एक और मसला ये है कि कपड़े बदलने से क्या वजू टूट जाता है? सवाल ये कर रहे हैं कि हम वजू कर करके आए और उसके बाद हम अंदर रूम के अंदर गए और कपड़ा ड्रेस चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो हम वजू किए थे किसी और कपड़े के अंदर और वो कपड़ा हम बदल रहे हैं, दूसरा कपड़ा पहन रहे हैं, तो क्या इससे वजू टूट जाता है? तो मेरे दोस्तों, चाहे कपड़ा औरत बदले चाहे मर्द बदले, इससे वजू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका वजू नहीं टूटेगा। आप उसी वजू से आप नमाज पढ़ सकती हैं, आप उसी वजू से कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जिक्र और अज़कार कर सकते हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि कपड़ा बदलने की वजह से वजू के अंदर कोई खराबी नहीं होती, क्योंकि मसला यहाँ पे ये है कि नवाक़िज़े वजू, वजू को तोड़ने वाली जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें जो मैं बयान किया अभी, ये वजू को तोड़ने वाली चीज नहीं है। इस वजह से ये कहना कि इससे वजू टूट जाता है, ये गलत है। कपड़ा बदलने से वजू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा मसला ये है कि हम सरों के ऊपर दुपट्टा रखे हुए थे और हम वजू कर रहे थे और दौराने वजू दुपट्टा सरों के ऊपर से नीचे उतर जाते हैं, तो क्या ये दुपट्टा उतरने की वजह से वजू के अंदर कोई खराबी या वजू वो होगा या नहीं होगा, या फिर से हमको दुपट्टा रख करके वजू करना पड़ेगा? तो आप अच्छी तरह ये मसले को समझ लें कि वजू करते हुए अगर आपका दुपट्टा उतर जाए और वैसे भी वजू के जो फराइज हैं उनमें से एक ये कि चौथाई सर का मसा करना। जब भी आप मसा करेंगे तो जाहिर से बात दुपट्टा तो उतारना ही पड़ेगा, लेकिन अगर गैर महरम की निगाह पड़ रहे हैं तो आप दुपट्टा उतारे नहीं, लेकिन अंदर से आप मसा कर लें। ऊपर से मसा करेंगे तो मसा नहीं होगा, कपड़ों के ऊपर मसा करेंगे तो मसा होगा ही नहीं, वजू ही नहीं होगी। इसी तरह बाज लोग ऐसे टोपी के ऊपर ही ऐसे कर लेंगे तो वजू नहीं होगी। मसा हमको सरों के ऊपर करना है, कपड़ों के ऊपर नहीं, टोपी के ऊपर नहीं। अगर टोपी के ऊपर आप मसा कर रहे हैं या ओढ़नी के ऊपर, दुपट्टा के ऊपर आप मसा कर रहे हैं तो आपकी वजू नहीं होगी। तो मालूम ये हो रहा है कि वजू के दरमियान, जैसे कि हम लोग मसा करते हैं मस्जिद के अंदर, तो टोपी ऐसे उतार देते हैं नीचे और उसके बाद हम मसा करते हैं। इसी तरह औरतें हाथ अंदर करके ओढ़नी के अंदर से हाथ ऐसे ले जाएं और मसा कर लें। गैर महरम की निगाह अगर पड़ रहे हैं तो, अगर कोई नहीं है तो आप ओढ़नी के ऐसे उतारें और मसा कर लें आप। तो ये तरीका है। तो अगर दुपट्टा उतर जाए वजू के दरमियान तो वजू के अंदर कोई खराबी नहीं आएगा, उसी वजू से आप नमाज पढ़ सकती हैं। एक और मसला ये है कि बहन ये पूछ रही है कि वजू करने के बाद हम शीशा के सामने आए और शीशा देखने लगे, होते ना बाज लड़कियां औरतें शीशे के अंदर, बाज मर्द भी आ जाते हैं, तो क्या शीशा देखने से वजू टूट जाता है? हमारी सहेली कह रही थी कि वजू करने के बाद अगर शीशा देखे तो वजू टूट जाएगा। तो ये गलत बातें हैं। शीशा देखें आप, कुछ भी देखें, उसकी वजह से वजू के अंदर कोई नक्स नहीं आता, वजू टूटता ही नहीं, क्योंकि नवाक़िज़े वजू के अंदर वो दाखिल है ही नहीं।
اس وجہ سے اگر آپ وضو کرنے کے بعد شیشہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ شوق سے دیکھیے، اور شیشہ دیکھنے سے پہلے شیشہ دیکھنے کی دعا بھی پڑھ لیا کیجیے۔ تو اسی طرح وضو کا مسئلہ ہے، وضو کا اگر آپ شیشہ دیکھیں گے تو وضو کے اندر کوئی نقص نہیں آئے گا، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہن یہ پوچھ رہی ہے کہ دوپٹہ اتار کر کے ہم رکھ دیے اور اس کے بعد ہم وضو کر رہے ہیں، تو کیا ایسے کرنے سے وضو کے اوپر کوئی خرابی؟ تو دوپٹہ اگر آپ اتار کر کے وضو کر رہے ہیں تو اس سے وضو کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ننگے ہو کر کے غسل کرنا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یا غسل کرنے کے بعد پھر سے ہم کو وضو کرنا پڑے گا؟ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگرچہ آپ واش روم کے اندر ہیں پھر بھی آپ برہنہ ہو کر کے غسل نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، یہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ تاہم اگر کوئی ایسا کر لے تو ان کا غسل بھی ہو جائے گا، اور جب غسل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے غسل کے اندر وضو بھی داخل ہے، کیونکہ غسل کے جو فرائض ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 3۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن کو بھگانا، اور اس طرح اس کو بھگانا ہے، تر کرنا ہے کہ پورے جسم میں بال کے برابر بھی کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اس طرح بدن کو بھگائیں گے تو اس کے اندر جو ہے دونوں کہنیوں کا دھونا اور چہرے کا دھونا، مسح کا کرنا، اور کیا کہتے ہیں وضو کے اندر دونوں ٹخنوں کا دھونا، یہ غسل کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے غسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کا غسل کیے تو وضو بھی اسی کے اندر ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھڑے واش روم کے اندر ننگے ہو کر کے غسل کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ننگے ہو کر کے برہنہ ہو کر کے غسل کریں گے تو ایسے لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، یادداشت آپ کی جلدی ختم ہو جائیں گے، اور بعض ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ آپ کی بینائی کمزور ہو جائے گی، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بواسیر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے کیوں ہم اس طرح کے بیماریاں اپنے جسم کے اندر داخل کریں گے؟ کیوں نہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں، غسل کریں، غسل کے جو 3 فرائض ہیں اس کو ہم ادا کریں، اور اس کے بعد کپڑا پہن کر کے کم از کم ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کپڑا پہنے ہوئے رہیں، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے غسل کریں۔ تو بعض غسل تو وہ ہوتے ہیں جو غسل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی جنابت کے بعد طہارت حاصل کرنا، تو وہ غسل تو واجب ہے، چاہے وہ غسل ہو یا بعض لوگ صرف ایسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں۔ دونوں غسل کے اندر وضو اسی کے اندر داخل ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ غسل کے جو سنت ہیں، سنت میں یہ بھی داخل ہے کہ پہلے ہم وضو کریں۔ غسل کی سنت میں سے جہاں پہ نجاست لگی ہے اس کو دھونا اور ضروریات سے فارغ ہونا اور اس کے بعد غسل کرنا، یہ ہے سنت کے اندر۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے، ڈائریکٹ وہ غسل ہی کرے، تو غسل کے اندر کلی بھی کر رہا ہے، وہ ناک میں پانی بھی ڈال رہا ہے، پورے بدن کو بھگا بھی رہا ہے، تو وضو کے جو فرائض ہیں وہ غسل کے اندر ادا ہو جا رہے ہیں۔ اب جیسے کہ ایک شخص ہے وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور کسی نے اس کو ڈھکیل دیا اور پورے جسم میں تر ہو گیا، وہ غسل ہو گیا اس کا، اور اگر انہوں نے نیت کر لی، غسل کی کم نیت کر لی، وضو کی بھی نیت کر لیا، تو اس کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اس وضو اور غسل سے وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی وضو اور غسل سے وہ
कुरान शरीफ की तिलावत भी कर सकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि वॉशरूम के अंदर नंगे होकर के गुस्ल करना ये सुन्नत के खिलाफ है। अगर आप कर लिए गुस्ल तो आपका गुस्ल हो जाएगा, और वजू भी कर लिए तो वजू भी हो जाएगा, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है। और इस तरह करने से आंख की बीनाई कमजोर होती है, याददाश्त कमजोर हो जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। और इस तरह वजू और गुस्ल के बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं आप, या मोबाइल के नंबर है उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं आप। कमेंट के अंदर पूछें, वहां पे तो आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। और ये बातें सिर्फ अपनी हद तक महदूद न रखें, आप अपने दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि दीन की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना ये सदका है। और दीन का फैलाने के जुमरे में आप आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी अजर व सवाब अता फरमाएंगे। तो ये क्लिप जो है दूसरों तक आप फैलाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को दीन समझने की तौफीक अता फरमावे। आमीन।